खुलुमबाय इनसाइडनि बर'आव आं नोंथांमोनखौ बरायबाय छठ पुजाखौ नोजोर बोनानै फकिराग्रामनि नारी शक्ति सोरखारि नङै फसंथाना सारि राननानै होयो। फकिराग्रामनि नारी शक्ति एनजिअनि आफादगिरि आना कर्मकार आरो नेहाथारि जयन्ती घोषनि दैदेननायजों फकिराग्राम हालामनि निखावरि आइजोफोरनो सारि राननाय हाबाफारिखौ छठ पुजाजों सोमोन्दो लाखिनानै खालामो। सोरखारि नङै आइजो फसंथाननिफ्राय छठ पुजानि समाव निखावरि नखरनि आइजोफोरनो बेफोरबायदि सारि रानना होनाय हाबाफारिखौ नुनानै ओनसोलनि सुबुंफोरा गोजोननाय फोरमायो। लोगोसेनो एनजिअनि आइजोफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। নারী শক্তি এনজিও থেকে ছট পূজা উপলক্ষে কিছু বস্ত্র দান করলাম 50টা ফকিরাগ্রামে আমাদের নারী শক্তি এনজিও থেকে 65টা কমিটি আছে। তার মাঝখানে কমিটিদেরকেও দেওয়া হয়েছে 2-1 জন করে, তার মাঝখানে বাইরের লোকরাও আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, কমিটি বাদেও লোকদেরকে দেওয়া হয়েছে, যাতে আমরা এইভাবে বছরে বছরে দিতে পারি সেই আশার অপেক্ষায় থাকবো, স্বপ্ন আমাদেরকে আগে নিতে পারে। কারে দিয়েছেন এগুলা শাড়িগুলা? ছট পূজা উপলক্ষে আমাদের এনজিও তরফে যারা ছট পূজা করে তাদেরকে দিচ্ছি।